is brad crynw masio hyfeon, bag na llichyd, styn ysdo hi'n nhw harte. Bro, smw. Selwyn tarw wedi seala. Selwyn tarw wedi seala. Bro, ystig is y bob. Dyn dŵm y bam i gyd. Da, fi'n partation. Ach, isbreor o deg hwn yn rhan siarad tan achos ar mae hyn o'n tiwsyn mae fi sy'n par cil yn ochr. Agus fi'n iad caint ag i, sa mae cyntyn ar hoel sy'n bychaint o hyn, para i. Agus, bol yn y fes mae'n caint fi halo mwy o loen agus fi tam o'r Flaherty rhys, beth gyda caws geilin i nis agus eisiau chi mewn wedi rhoi brw. Nis, fi mae'r olif sy'n rhoi cyn sy'n ne agus steib eisiau anwas ar ôl flicker o'n fi anocod yes ar un to sy'n. Gwra tam o Flaherty i roed yma rhaid i rhys, ach o hyd na nochdain Horsha rhaid wa nochdain i'r bom, cwpl nochdain i'r bom ar rhaid y America, agus fi eisiau sgrif chwyd y law sy'n daily worker ar hwg Liam. Ond paper dyn noch America, Russia gobod here in the prairies of Montana. Agus, tasad, agus, vi eisiau cwpl blian i sgrif yn sy'n yn paper artswl gyda ti clefi yn sy'n frisyn. Y mesg ffilmer i graen here yn sy'n, wheat farmers, an sylw le sy'n. Ach renew census yn sy'n, le lingo fe here yn sy'n. Agus fi eich cest am y gwni, o'r gweil gyn nhw berle fi sy'n sech med fi eisiau gei nis, mae'r fi eisiau gael fwy sy'n nach rhaid Liam fwy rwrs ehed gyr berle fe chan agus nilsa. Ach, eich chi, fi'n census Sean, agus cydw cest o an sy'n census, wedi na cyn sli fehet o'r journalist fi hys ag ydych mar sy'n. Agus cydw cest o sy'n, cyn tango fi ed sylwadain dwi'n tirsio. Agus fi Japanese agus dynnu mar sy'n hir yn sy'n agus fi Japan, which is gwaelgyd Irish o sy'n sy'n gwaelgyd. Ta sy'n ffector o'n hen gwyd sy'n cynnal sŵn hysioch mae'r sy'n sy'n meid agus mir ik zeg dat ik heb een video is dat het census forum hier in Montana. Daar moet je kind nog de no nieuwe. Agus wanneer je zegt agus dat we checken nu om deze paper slang agi is kies hij zeggen gaan ze de winter Montana. Now, you've been in paper then nog. Now, just in case there's somebody here who mightn't understand Irish, Éamon O Flaherty was a writer in America. Left-wing papers, founded some papers, last paper in Montana, etc., came back here. That wasn't his last paper. He founded a paper in the Irish language with this man's grandfather. And Éamon got a kind of fishing in it, so stop the fishing. Come on, Joe. Joe, for just a word before I begin, for those whose Irish mightn't be good enough or sufficient. The paper I'm giving, by its nature, there'll be some bilingual elements, and I'll be reading a few extracts out of documents in English. If you listen carefully, you'll hear the titles of books, the names of places, in English as well, which you can follow Tom's career in America. I'll be mentioning at least 11 newspapers that he was connected with. So, if you bear with me, we'll have some English. I might even organise a quiz in English in a few minutes. You'll see what I mean. Steve is putting up a price there. So paper dear noch hamashi lahat machine in teir noch paper vi an oni jek tich kar gedi tich schacht waarom jek so dosim boyge so goren yoga vet kolakle mama no de no heger die technologies bli no kahan far vinse balu generalen for horsi an Aran lukt na chi hilan houder de couple puntjes tape voor de hele le in de kantje dus maar tasagi is schreef nu agus idir seo crochanta bhí Thomas O Flaherty rugú Norton Gapel hochtéag na 1890 nósigh de Liam. Níl is céan mílte focail chu sé a gló lena lín Altaní, Hall America, trachtareacht folitiúil, letra chuí gearscéalta, Ráleabhar, Aran Menal, 1934, Cliffman of the West, 1935, agus mar tá ráiteag Joe Dominic is Hall America atá forward mór a híhir
cuiomhnaí inis meas na seanfápaí an sin. Nis níháin go iriseoir agus scríbneir Tomás ach bhna sé agus stúra sé rion pápa chomá agus liste le náir bheith tantam. Níor sé bhád Hall America gur thosa sé scríb an Boston Globe nídéag sa dóíag. Agus níor thug sé bhádach an éad gur muléir cárthas Tomás ó híobh na polítíochta. Bhí sé gríomhach in sa geart chum an radicúil sin the Industrial Workers of the World, an IWW, nó na Wobblies, mar a tuchttar agus bhí má léon tú an menáil an córa a bhíh Tomás agus go imirice leis a sagart agus Tomás a chuna ceistí céin fá go leir se daoine gimecht a imirice éan agus déan sagart leis toildé. And I said nothing, Mr. Thomas. He said nothing, mais mar déan ranci si n'en a pas pensé moi. Níor sé ní hé nach sé smoine bhar rud a cínteile. Nis Industrial Workers of the World ceart chum an mór tá go gcónaí tá siad an achran fao láthir mór de cuasaí cuinealcha éibre Starbucks siad an go binin feachtas is mór i láthir, so tá siad anna gcónaí. Ní is samar bhil a daoine chuide go na mátós ag an Wobblies, tá chuideach go bimí sa gaiint fadóí bhlá, den ceannach go bh duine bheith quiz. Quiz inis. Wobbly slogan. Any Wobbly slogans? A fair day's pay for a fair day's work. An injury to one is an injury to all. Educate, organise, emancipate. Agus an ceann dearnach an union more, the one mighty union, one single union le chuid a agus tá sé sin ag Patrick Galvin san ór an version faoi him so faoi James Connolly. So bhí Thomas leis na Wobblies lógamá. Cháir sé le Jim Larkin, Aran Americanach an fápéir the Irish Worker a chur bonhartaí 9 sa 8 agus an bliana na sin bhí sé chuinnig go bhna háirí an Communist Labour Party. Agus in bháil dá leathúpla sin an Workers' Party Americanach na sin. Chábhlíonn na sin a rís 9 so na bhíon treidir siúil an éir mar dear a bhí Thomas sin na bonú pápir agus parties hart timppla America. 9 the Voice of Labour agus baisin an chéad agurthir a bhí ar a bápéir sin ríist. Tá písa anhá ag Lawrence William White in san Dictionary of Irish Biography faoi Hamas agus tá méid se le ráige faoi chugríomhach agus bhí Thomas sna féidí agus tá heapan nach sé luráteige ach se méid de White chumar be. Working on the Chicago editorial staffs of the official Workers' Party organ, the Weekly Worker, 1922-24, and its successor, the Daily Worker, he attracted a large and enthusiastic audience in American leftist circles for his regular column, As We See It. Níháin sin archeolach Comrade O Flaherty, Comrade O Flaherty, PC chuma gdí pápir teoriciúil an Workers' Party, Political Affairs, agus ag an Labour Defender. So bhí sé dhéanana se agad bhí sé scríb pápir alpag nach 9 léide a an Worker, sé gur PC steig pápir politiúil agus chuma le sin, bhna sé agus stúra sé pápir Gaelvericánach the Irish People. Níide fití fé cethir agus fáiltiú PC lena dhearr Liam ar bápir sin. Is cos gur hit sé machchan sin le Jim Larkin mar tá go tagartí Éamon O'Connor in sa leabhar ag Reds and the Green fan gocaireacht agus an sáiríocht a bheith siúil idir James Larkin hí bháin agus Thomas go háirid bhí tú fána ag sáteáin faoi Jim Larkin go minic. Mar tá a bhí hentá fún cantir Joe Mar tá hána bhfuil sé go Moscow faoi hó in sna fichidí. Díbriú na hála scoiltin sin le Trotsky díbriú as an Workers' Party agus bhú sé barta daoine eile a chhlaachtaíomh Trotsky. Bhí Thomas mar sin ar chuine go bhnathóirí an Communist League of America, the Communist League of America sin bhúiseach Trotskyach na Trotskyite. Agus a ríist scríb sé go fápéir an party sin the Militant. Ag deire náid faoi bás Thomas fáiltiúin sa New Militant tá bhfuil tá sluchta as litir le Annie scríb sé nónach níidir tíocha sé sa New Militant dúirtí dúrú méidre faoi. Se na Trotskyite so bhí sé díris op se nó bhí siad an mór leis go deire. He remained a revolutionist, a Bolshevik to the end, and all his friends and comrades, who are legion, are glad to honour the memory of a revolutionary stalwart. So bhí sé ceart ó híh na Trotskythe dá rééis seo. Faoin am seo dearan na bhídínas bhí sé chur faoi hir lá Verica. An chéad fápar eile bhfuil rion fin Hamas the Producer's News Montana. Bhí Thomas ar nó sói gur spéisi riomhaige gúsaí talún agus is légur sé gur spéisi America a gúsaí agóidíochta faoi cheiste na talún agus ceartta felliméirí
an rud a dogan na slarithe go cuiúd agrarian issues, agóidíocht agus troid faoi cheartta, agrarian issues. Agus hí Thomas le cean go na Farmer Labour Parties in Montana fa cúpla blian hart a 19 nó mar sin. Agus an ó duine bit bhfuil ólas acu ber húchas Hamas ní hínta a behéis sin agus an dúchas a bhí an ó White Vicky fáric agus cum na talún in smór agus na bhíní. So bhíon dá má polítíochta sin ceangairte de chéile. Beidir aside mar dear béir le focail rá faoi seo, ní bhéh Thomas an taine éarnach a bhí gríomhach ins na pártaithe eibrithe Filiméirí Americá. Cúpla bliain siar bhí mar de go bhéile imre mo bhhaile clia agus tháinig an scríbhneoir Seamus Cain hagann as Minnesota. A chur síos go ddíireach ar nut céanar a bhí a bhaintear féin éarnaí páirteach go mór an glóiseach de bartaí polítíochta an Farmer Labour Party bhí acu an sin Minnesota sin siar aimsear Hamas agus nús go dtí na chuig dís na 60 agus bhí na pártaí seo láidir go má. Tá sé simúd mar deachtar le chuirtar le marcasachas agus na pártaí marcasacha nachhuiil siad an ceist na talún na réiteach ach ná cás na bheiliméirís na scuámhaithe ach déad leis na pártaí seo an dáhíí go chuirt leob rud atá spéisiú agus bhí dornán má éireannach bainteach leis na glúiseachtaí seo hir. Is eisiom láir mar sin ar risisiú é Thomas O Flaherty. Is cinnte gur a chúisíní antab go na húdarráis agus mar atá sé ráiteigh seolsas táneart cápéisi chuní ag an FBI bhí sé do chuneart súr ar Hamas agus i lehéidí stoi na dhéana seolsú tuile tochart sin na Rá sin an America bhfuil na gmach tuile faoi sin. Mar sin de bhí America súte choirach go má ag an náam sin mar dear cé hálach an johaid stáisiintí America na hir mór de ceart chuman radicúla a go díocht ibre pártaí a cumanacha agus Thomas O Flaherty ina lár. Ní miste rá freisin ar glú an Aran mar bhí feachta suasach láidir ag réaltas America na ina bartaí seo anseir chéad cogad da de ra. Ní lón ráin bhí acu ber na Germany seo na Wobblies agus na Trotskyeites na martá ag Fox News agus bhí sin ar glóiseachtaí is luchanú cumnachas rudí sa lá aniu an bhí fíoch na Gunne. Dúir Lawrence White ben pápéir déarnach chur Thomas in Niagara Hall na pápéir green satirical gonéitich lé do Wasp i Cleveland, Ohio. Nus tá sé sin spéisiú mar an téirnach nar hosan téirnach bhí sé sinna baint hí grán agus mag agus scíbhag i gceist le sin freisin. Go dtí seo tá hééis ein fápéir déag nó bhuiiris tá lóte le Thomas ó agus tá ceapanna tá cinnte go níos mó na sin ach chuil adóireacht. Nus díl Thomas ar éan in 1934 le cabhú na bhuiintear. Seans gur im le clí casú Sean Beaumonter an fear bhna an téirnach an éanaach leis. Léchtúir a gláisna tríóide, léchtúir le gaige agus mathematici bhí an. Sin tanim bhíar ó ceart na John Nelson Beaumont, protestúnach a rugú nach le bar an róba go mé John Nelson, Nelson as in Admiral Nelson. Protestúnach ra gaige fátin a fóla aige. Poblachtóir, rabáinte le bailúolalas de bhí hall chuileáin le clí hartar 1995 agus le importáil gonaí go héireann in 1950 agus fiche héin. Fear rabáide go dtíobh le sinníisleachna agus leis sóisialachas agus go háirid le muinte na bhéachta beidir rud a smó a heas sé leis mach na dhé sin. Bhí túr dethar le Beaumont éis bheith trid chun na gas an arm hasna sa go mór. Bhí sé geirteigh Sean Beaumont pápir nach do gaige bhhanú a hálar gur leic de bhléire ar galúinte rinne sé go meach agránháin sa teachtain gan Irish Press i ngaige go luúg. Sníanna de bhléire sin. So, bedéim pápir déarnach mar sin bhhaí Thomas ó Flaherty in éanaach le Beaumont. Níle sam go bailach níl fína sé behain cén chuí ar casú an bhirtear i chéile ach is an éadí thug siad faoin obair. Agus bei Thomas go bhua món agur háireachta dos a chaimsire tuige nach máach nach chun na scíbnaí lugaige. Saoil 1934 agus tá rion bhí mé breanúir bóchain agus mar léon tú go cuamach na pápir seo feice muid rion Hamas a chuide go na hagrain hosí chu méid cúpla picú hart fi a daoine bheith breanúir ab seo feice sib chuna ceann féin bailach. Na captions na picú agus na captions ag Thomas ar bápéir. Seo chur síos ar bonú an téirnach agus céad a bhí gceist leis a bápéir, tá mai réiteach se le haid cóháil lochstair agus piece of béirla. So for those of you waiting for another piece of English, Beaumont who was a Protestant left-wing Republican, and Thomas O Flaherty, former Wobbly journalist and writer, brother of Liam O Flaherty, launched the first real news weekly in the Irish language in 1934, at a time of political ferment in Ireland and Europe.
The paper's staff and writers were atypical in many ways. Broadly aligned on the Republican Congress platform, and therefore a minority within the Republican movement, scathingly attacking the rising Nazi regime in Germany, have a look at the photocopy going around, proposing land distribution and wage equality at home. So this was serious, this was genuine left-wing politics. So the paper was a counterpoint to dominant views and attitudes in 1930s Ireland. Beaumont and several of associates were marginalised of the minority culture of the Irish language. The Protestants among them differed from their fellow Protestants in politics. Most of the group, whatever their religion, or none, differed from fellow Irish language activists in their roots in the Gaeltacht areas and also in trade unionism. The paper took a strongly principled stand against fascism in Europe and against the draining of Gaeltacht areas by emigration under a Dublin government supposedly promoting the Irish language. Many of this group were active in Cushtin na Báistí, a trade union-based organisation also founded at the same time as the paper in 1934, which organised a summer college in Connemara for working class children, raising funds from union support and public collections. So both Cushtin na Báistí and the paper were practical responses as to what was seen as lip service by the native regime to the Irish language. This group of activists were later labelled na Democrat Gaelgeoirí by the writer Martin O'Kane. So bhí Thomas in a Democrat Gaelgeoir. Inis, ní samúil tan riomhar, bhaile cholann teirn sam trílinn chuir go ríist. Seo mar a chur Aran paricum canan sísom fadon láhain hecht Thomas go baile clia agus chudeid ar a bápir nis go leisce ní caiidean an taifle seo iontoch a bhain mu trí las. Obviously, the DNT government in the blue shirts, Asian here, Kunti, the township. Irish Steve, Thomas, or Chelsea, Steve, nach Lehmann sagen, Lehmann sind ja der DNT government, da und noch wie noch war, die Sammelskind Tafel Hasche in den Agabora. Ihren Plan sind gemacht, agus wie schön agus schon Boot am Urlaub. Agus Dauschrechen für die Anwechseln als Mensch bei der Tansch. Alles da, alles Dictates, alles hier am Sommer oder am Tansch. Aber wir schön, die Samen die ethnologisch käme, die oder die Nachbar, Thomas, ja, Schier. Sin Parkin Canon, tá tuile tóí bhha amach chaide sin go gaid tape a fópar sa chláán sús. Réon chuma, dúir Pariclum na dhé sin gnecha Thomas siar gáile agus casún painter Charles Lamer in gáile, agus mar dúir Pariclum thu siad ar an ó, ní ag ggóil a thu siad ar an ó agus tháinig sé isteach go hána na dhé sin. Inis mar a déir Lawrence White agus Jane Tón leis, bhí rion Thomas ar a bápéir agus na tréthe bhain a pápéráid dúr a bantic Thomas Lube America, tá siad a feicáil san éarnach, cáint íireach, léirhheas gormaíocht, chur an gormaíocht agus I ddír a chum na féine, éile bhar chearta, gan hómó sa bhúirta lochtúdarás ar aon duile. Agus chomáile sin achhain grí, agus sin le sonú san éarnach. Meas na bectúir tá chur a háart mar sin feice si lochtaibre an caption sin lochtaibre America a tuairt caithad a fólíní. Nus, tá mechad éid sin an tarlúniú céirt cén chuir síos a bheith ag nuachtáin agus nachchumarsá déir. Now, there was unrest on the streets in Northern Kent. I saw lochtaibre America tuairt chuir caithad na fólíní. Céad na goodies, céad na baddies sa caption sin mar déir tá sé spéisiú. Agus an sin na ceanna freisin idirnáisiúnta
na deachtóireacht san Eorp, na dear machtíireacht, tá deachtóireacht ar bun san Eorp. Céhhéad pápar nuacht a bhí an tamsin, go deachtóireacht a bhí ar bunnig Muslimí ag siclar a bhí sásta sin rá. Locht na déinte go donna tionlach an prís an líchuig gemarach. Déit an lechéad cean bhíine agus caption as an éadmach tá máach céan a húirt semach. Faoi go háirit na cean bhí cin níntach aca ban Goebbels, Dr. Goebbels agus Hitler agus Göring go deach. So chatte gur thug Thomas Curtiwáile go hinne smór, go goéis na chéad arbran gnéir nach chaachtamach, mar túslún san níidir tícha ceir. Fáilisiú an chéad físa go nuíocht áitiú, seo cleachtar in sem nuíocht áitiú le réidir na gréachta, an chéad físa go nuíocht áitiú le bápéir, seo scéile as árin de Mícheál Réamach. Siod áta rís nach chuir focaláin, a chuir síos ar cháshhaintear áran agus éir na héidir fi chéile, agus a generéirheas ar Hanamór, Béirle, a thug an sagad paráiste, Fáda Regan, de mas Creamolalas, ag Rónáin. Agus nó nar thu sé seo glóba geagar a cá eile san aine fada idir na Flaherty agus na sagart ar bun. Nis tá ólas bhí thug réamach an airn menáil, de sé míning sé cé héin tá sé gagan na scéalt an airn menáil, duine go hín na Flaherty chuna isteachtas a chur faoí manisteir tugann Thomas as Béirle smogad ar fear potíine bhí an dúr Pádraig Ó Hare a bhrindangam. Nis sé chuí chuún táte glóna gur scríb hanig Thomas O'Wáile agus bhí sé mí hástar nó man a bhern bhí chuidir gona gaiúí ragan hí dochar go choultú gailech an Ilan mar deartha an moderne sí seo agus an taige go go tíochttasteach san áid. Seo rud a churócha agus an darna rud an sin Seanamór agus an ó ceist na gailge. Thug Pádraig Ó Hare cúlarná tá chur sí sé ar gaí chuú táteir i chéad tá seagman sa leabhar faoinéirnach so níthúr miní dhéanana scéal fada inis. En chuma chuú an táte glóir an éarnach agus bóliún millián faoin nád ar fára an Cannonbocht a bhla sip na stíirech, mar vís gur a bainteag páric leis bapar in le lia agus bhil más crín an scéalth Pádraig Ó Hare chun fógraú páric bocht ón átar an seo. Thosa an tád le cáine ar na gaigeirí effigiúla seo raíor go míleach túnach ar sconne an man a bharan cultú gailech bhainte millián. Dé mé píisinas an seo. Is omú daine a ddír a bhím Somália lí ar bheas méid goach na hárannaí a tóga go Lóndain mílte go háirid Miclín beg. Sé derm se logur se ná muintear áran ile I bhile más mille an nóhain le nithe a thuirteob agus began de hó agus do holt an tríal seo a thuspáint hód. Ní chuimhní na daoine seo se na gaigeirí gur míleúid hain. Tháinig go bharbór an dú agus tú bhacht go leor, fuaidir fólam agus dá bhhar sin postaí corma. Bhíon éadach deastíanta orb agus chuile chosalacht híbhéalteachta na híise seo. A bhfuil siad míte mar jaalair, ní dólamsa go bhfuil agus ní dóleo héine. Ach, nó nach chuir éonche bhfuil le rá, go cai siad a bheith I lebeideocht mar seo. Seo cantíir an. Mar leis na daoine bhí sa bectúr bhí bhórhórtaí mógáil an cheana, agus is mó an fírólas atá acasiúd ar chósaí a tíl, ná go leor a higann as na hoscoilnaí agus crackan cuireach sin an páisman, crackan cuireach faoin an ascail acu. Ní mé catha aon droch bheas ar crackan cuireach, má hastan sé bhfuil le postáil, nó le a réim chostan teom bhlechan. Nó le a réim nó mata tú tarint femann sa gladach. Ach ní chuann sé éirim I gceanna fleice, ach tá gimacht fian. Sé an rud a bhí fumarrá, gur thus a mille fir agus marrá áran le línar síintear. Bégan ob God America nó nach ráináid Somália hóp. Bhíidir na sclábhaí America agus mar rinne aon den bháin airigad bhí céad nach nearna. Ach ní railinn millí seo ar churbe ar an naoine críanna. Ach gailann sé go mór orb gúil cúpla duine ógas áran le feiceáil ar a scomáin. Agus seo an dearan físa seo gnád an chéad chud gnád, caithear go leor eile go bhaintear áran I bhile le gorid. Sin scéal céine é le muintear na níothar ile. Ní léon áit Rómpa Americanis ná dír be heile. Tá obair go ngánecht dí réir mar tá bí éadach agus ára se go le bhairsinne. Agus an té nachhfuil obair aige is cuil é a chuid gon bhechan má tá sé an déir cnáisiúnta hain. Is ní chuir sé fiáán sin an písa sin Mícheál Réamach a caiint. Sin chéad písa caiinte man a bharan agus na ceisteannaí seo. Ná bula eile in sin an dána chuid gnált in Seanamór de Rónáin. Is éiste go rud sagart a chluisteir a túr Seanamóir a méarlahhaid an árin an tamse go lá. Go háirid hééis misisiún a tugu ile an gaige agus an gaige chomaithas láú riamhtíbhtí na tímo go heach tobail. Tháinig daoine nach ra gnáfi le scathe blianta ó háitean an Ileán I ggéisteach leis an náthir Stefán ó Cnéile I Seanamóide. Tás a bhíh táiste chun Cnéile sagart a fotí.
Ach, is the mayor a laura sagart froste Aran Jonator ke gulche in choni in Aran de blinte fada. So but ocean vi raktel see so vi park can canon bochti session. Eg general in Wheelie Thomas Began sin sagart vi en shakling noch vi in Aran na Martin O'Donnell wo as choma agus a hog session noch reilge o hannig sé de million. Agus nóta scéal faoi díla ní leharta agus an sagartáil Ginny steg amach an numere I me haid sa bhearsne sé scríb sé faoi Brendan O'Hare. Beidir gur léirú mar freisin chucht na sagart an éirin na linne sin gur Wheelie Thomas an cáine dearpáric le heir vís nát. Bhí sé Wheelie seo an legan ho gló, bhín rud a bhí scríbta go héníos géirin ar sin. Hí sé gur géir sé gur Wheelie sé go mar isce lei sin ar chóirle I gur céide páric O'Hare. Cóir eile seans gur bhrá Thomas gur nach mar chéile an sílan éidir agus America gur híh sé na deas go nach catlicecha de réir túrisce agus gneach sé mission fiúin go Ross Cray. Ach, tá méid le roiid Brendan O'Hare na alta scríb sé faoi Thomas 1982. Nuair tháinig Thomas O'Wyle, tháinig idir fuair léile bhí posta netir híróin Curti O'Wyle. Nuair fuair sí amach nach ra Thomas a tíomh sagart ná sépéil, feas sí gur cheart fechta slánaithe chuir fáil. Nuair de heparí a bheirtir fuair bhrostoch an gníomh, thug sí éir héin agus dúirt sí leis go meach mission ar inir Éamon faoi cheann seachtaine agus gur cheart ó bheith láthir. Dear léile dúirt sé séh, please stop scabbing on the clergy. In East scabbing mar dear chuir teanga na geart chumna in úsáid mar dear ní chail sé in béagir sin. So bein písa seo scéal as Aran de Mícheál Bríomhach, bin chur tús le nuíocht dáú néarnach agus seo chuid bhonasach go idir seo an gaiiteach tána seán agus dáchain. Agus begeargara daoine ar scríbaisteach chu nuachta gnéarnach as Connemara as Aran seo freisin Seán McLaughlin in Múnteoir, gaim scoil sí millián, an Ryan agus Díorchonah. Nis ní bhhar chéile an chuchuiginn stíl an nóna bhí aca belugus bhí Mícheál Bríomhach, ach bhíoch mar sin héin go leor Generéirhasar na Politeorí sampla tuchaíag an sa leabhar fearracínt níle sancéir be héin at a barúlein as Díorchonah I scríb faoi chruinniú fion na fáileach ag gur leabhar níl bléine sin ahar níl bléine agus Harry. Agus dúirt sé gur go leor bóla bás agus gáirtha áis sééis óráid bhrá faoi náisiúntaach na héidir rud a cínt acha dear an túrisceir sa tuchas a gleigní ba chuir an lochta isteach de bheith. So leag mar sin leag Thomas agus leag an téirnach méir ar marna a bhí fás idir rhetoric na Politeorí bladar ag fion na fáil go háid faoi chas grághíine na gailteachta faoin teanga faoi cheist na talún agus faoi cheist imirce go háid. Thug an pápéir se ardan agus paidlíocht a bhainte na gailteachta sin an glóise a chuir bhacáne gailteach na míarbon agus ar nós Thomas héin cheangail si seo ceist na talún agus ceist náisiúnach agus na teanga agus ceist eachme. Thug an téir nach ardan freisin do chuiste na báistí mar a dúirt mé ar báil a bunaíú gnáam céine agus is ríis bocú sé seo stóí réiteach go máire políocht Thomas cé nach ráistéir a chorbeach. Bud agréocht bhhaí aige an bobbal agus an de ceart chumin le haid scoláirecht í thuirt go fáistí lochta ibre agus bochthile lí le na gur siú chun mar a fólam na gailge agus a marachtáil I ddíhan an líine agus I ceangail lochta ibre na gafaí le ráhainte na gailteachta agus tá leorcáint a chuidniú agan mar go fóla ar chuiste na báistí agus bé Seosamh caiin fi se ar báil. An món agus am mar na haidir sin bhí rúnaí a chuiste sé sin Mícheál Mhuileáin as Aran, ceart chumanach, learcanait, lorcánach tíris, orlairí láidir riomhar san chás gráhainte na gailteachta agus a gcearta. So mar an múna chuiste na báistí go fórdas na scoláireachtaí brontar le haid cláistí saora áirid. Nus rud amháin eile sola gréachnaí, ó dír sé as Medica daid siach Thomas Átaní agus scéalta ar an Irish Press agus ar néarnach. Fuoi nolig níidir tríocha cúige fáilisiún písa dearnach leis ar an Irish Press nach bhfuil leabhar be fós, scéal Riders to the Sea mar heideir. Maidir leis néarnach fáilisiú ceire ghearrscéal bhrá gailge le Thomas. Ceann bháin na líonta chiaín na brachlanne móra sé sin scéal bhfuil leag an béla hón Airman Hall, de Mackerel net sílim, Bó Scalp, tá leag an béla hó sin Cliffman of the West. Siú ceann bás an ghanéid an ganat bás a ghanéid sin scéal atá inchoir le bás na bó ag Liam ó híh inste agus tuacht faoi dear agus chuir síos ar an nádúr agus an ceann dearnach a dailse sé cúpla mí sola Galway málacht na baintrí agus bud téma dúsáid scríbneoir eile as an méirteach ag gnám tá ceannig tá háfís ag Padar Nelly O'Donnell leis a gearú ruúa Democrat gailgeoir eile bun ar a téma céna. Dail sí Brendan O'Hare chácean gan scéalta se an Irish Press faoi 1982. Agus is scéalta slachtúra deascríomh faoi seo a bhú go mórí do chuirach nachhuiir.
Mar seo chur an téir nach síos Hamas nó a Galway. Beidir gur tá cappa gur dói gur sorach in jóir me scríbe seo nó beidir bé seán bom ní mar an cínte. Cé hálach a bás leis an nóúil seo níidir tícha ceir nó bhíún papir. Nach éhí lá go chrí go chuideachta agus de rán. Agus nar bhaithaid an réige is scoilte cé gur a scachamór da híal Cat America aige. Ní an éirne bháin a bhí Thomas a ggóil an scríbneoireacht. Cha sé sealagóidí thsáile agus bhí sin agurthir a rion papir America fad bhí sin sin. Duine bit I lé chuid scéalta in sa báféir seo, tá go héin go bhaid cracin ó chudorb, agus go mé bhí deas ar scéal mór I dhéanana go dachtrabeg I cinnte tharla héin nó do chuine cinint bhí arolalas in óige. Agus tá sé sin le rád áid faoi Cliffman in the West scéalta bra faoi chuirsaí iscoireachta bhí an chuirsí a géir iscoireachta an áirin in sin. Sean Major dúirt agurthir litere in the Irish press faoi Hamas mar scríbneoir. Certainly, as a natural storyteller and as an interpreter of the mind and character of the hardy fisher folk, amongst whom he was born and bred, Tom O'Flaherty had no equal. He neither brutalised nor idealised the island community which he knew so well. There was no overdue emphasis in his stories on the sombre or morbid aspects of the life of the people who wage unceasing war with the elements. So, unceasing war with the elements, Martin O'Diran, Sudan, Stutje. His men and women of Aran are simple, courteous, kindly folk, the final representatives of a rapidly disappearing civilization. Thomas, Pebby Kurshis are heel winter heen in Aran, no locht Iber Verica, no cost winter and down ille. Shinoel, talk to Reishtach Gomas. Nu sochra I cinnte bhí huastan sin gur thóg siad an teachta hir a raig in ar tóú rugúmise. Bachfuil na hóide sin ché teóg se tá se na hat a gcónaí na chombrechttaim sé téad ar in bhfuil gur chuú slíine agus mar tí daoine bacht a chuslíine ned na seacaí. Ach ní is nach é seo. Bhí mháid agus Alice Paul dictator Tamilish, Hennaco. We dra mór le chéile agus bhí dí sé gimachta néanacht agus bhí ar a breanú ní tam was gort an gapel nó bhí mháid in nich le Alice bhí breanú ní tam. Agus leis sin rágúnaí ach ní sam cén gurán mór bhí gort an gapel. Ní sam cemur le sí leis na stónaí sí nó cemur le sí ach sé an tálathg tamó Gora unarid uoli cora herisige agus ri a gyrong mór yn waelde. Ydy fi eisiau y leb o wash. Agus ni fi chwai a chailis, fi eris na'n mylod yn y chasa. Fi eisiau gyro ar y gwni hechta nis, fi dy rog yn eisiau tamsio. Agus fi chailis y chasa yn mylod yn o. So, hwys yn gwrs yn gapel o was eisiau, mae'n gyda, dech yn wyntyn. Yn chain, Halle rudi defroel voorsteeners, Shashud. Ach, wie tam ik heb hier winnig aan wenen, wie niet de kerk was eigenlijk, wie winnig aan wenen, de safari aan Bechtin, die is een jesje wie shut pakken baan, agus een jesje han ik moet je te tegen van de hutje. Als je ja, dat is ook een woord, moet je al een kaart wint op, agus niet goed gaan een woord, naar mij de maken. Is agus is cynnych yn bein na Galway dyrnwch o. Cerwch o pont symlien e fforsi o Arasa. Agus is I bwych gwyd o garis waig. Mae'r iawn o'r cord I fi, mae'r nieta ledig o rwdarig yn am agus. Sa siwmbra, hero ies, dertal gwrs sa siwmbra, ddim o hiw, o wasa eri. So siwmbra hedw ies ar ugw mae hyn. So ta, ni fachan gwylaen dob, a machan gwylaen dob, ni oedd y warta, a chwy hyn dy ni rani. Fi chwar I gael o gwmni gyda o gwyla cyle radior, a chwyd y bam, I dech y tag. Ac os dyn ni bag I roedd yr ein y cwydwagu ar y chwyd stali ag I ar y fi yn mwaid, ac os ni chwyd chachin I tybari o gwyd chabam noed. So,
Sherman Tamara, Kira Joy in Britain for you. Oh, Yeah. Holma, when he came to the farm more keen to dig into Hersa Spidel. Go a lady go down Fato, Erma ahead, Sean and Yachten. Sean. Joe Johnny. Joe Johnny. Oh, Joe Johnny. Chai. Oh, Joe Johnny, dig into be more down in the Caracat. Agus chinting to we all thought test if you're the yatak with it to. Ach, we were here not feel the fall because film shit claw we raw sort jaar to creëer we jaar of we to film shit test weer. Agus I mogen ik zijn gaan te doen to. Agus Asha Mihal beyond. Agus Asha was because he heard that You're all a realistically, it's in Sherwin you have, because Tim and Clark free to to. Ah, fair bear on Chinese, because could you Clark if we quit what tactics to chat. What is the chat? Be kind to tough with your shot. I think it's not your waffle. Ah! Snap all the mission for us. I guess. Dear back of Brenda, no head, was chef here, because to check it out. Oh, To check all check. So, that's a man that is after this command the dinner. Something about the word saying, we would really connect, because we all should really have in country, and what I Weimer, that's I'm going free crew, because we mentioned that. Bob and Chescati, what I Weimer, so really connect, we would was a war, and he was Tom, agus we switched there, all score, and Captain, this move. Agus vi fanólan agus léisi go hálinn is going into exile. Agus rud a slacht intachaid in ceol vi ag déirde. Vi si casting ceol leis an léamh mar dira. Agus dáigh sin in ceol go ré mar dáhann scéal, mar dira na dúrú goháin plé Miss McCloud mar dira sa scéal. Chasach sé sin, agus sin gohad sí bró nach réist agus mar sin de. Agus sin dúirt tresa an tórán. Ach, dan we misschien kind low met een rutschen identiteit te womsen. Voor met de doortje tani smooth wally Éamon na Aran. Niet de samen tegen Chantainen. Aran dit de verhees dus ook Chantainen. Mark Alice. Ook zij hadden niet ook met lumma. Aran uit van de woord. Hij krijgt dat. Ja. Snel quote. Aran uit van de woord. Pas well, fekker om zo goed je let 3 score blien. Ik ging tot de scale show. Ik vind jij kind te reageren nooit nooit. Ik geen Aran maar weer. Zet het erop. Dan maak je nu weer Stefan in Stone de 4 rot geen Aran morgen. Aran uit die Stone is nee. Fuck me sandwich. Aran maak Aran uit. All right, watching. Someone should get a Aran, maybe before I bring him. Look at the bar. We're not in there. Yeah. We can't ride cards and Oh, we are. We took group one. No, it's a kind of engineer for Joe Mullen America, but you Joe Mullen post in the Antlumsa, Mary Vandy America. A honey matras na is meal and wheel and that we made in that you may leave Laura, Dara. Yeah. Dara. Oh, we should share the word. Dara Farm. Oh, Dara, which I watch it in the Dara. Yeah, man, the honey should go in a small and made it 3 foot. We share a sprago, a haze. Dara. Dara Bell. Ach, le schreef, no drama, no het kind te schreef. Ach, maar door sterren bij heen, niet het, maar ook zijn griezen, go daar belk, tassie, schreef. Schreef daar bij heel dan en we schreef in de. Wacht daar, is nou niet smoor verles. Tap. Van matar ook heel een chas. Chas maar. Die fasa, eine weite Wasser in den Sport. Wie schei geteckt in Scheidigen to. Wie schei geht so dann zu viel Kraft gekriegen. Das ist Charogra, Mara mich hat wie durch genial. Komm mal, die kann ich sagen, die Moda. Deine Weige, wie tu die Tecken. Could you Lowland? Half more. Alleen ga je voor jou moeilijk. Ik get take homes kind of the keer ladia. Maar Thompson
sna seaca dí níteag seaca hín sílan bhí. Bhí cuiomhán siochan céan tamil in éon sílan te. Agus bhíoh pápéir tamsin an dúgad sin réir. Agus bhíoh PC as caseárigus háteach. Agus bhíon PC bach seán mar chaap le clé lamsa. As léim se rí sin. As chunig me dúir san ar chum bháile go hinna smáin. Agus sé mí an mí an scríba. Agus chum me ceist am bhálaigh ar dearabh faoigus. Ní an éidir tinálas faoi, bhí sé a chean go le áran nó ina smór. Ach dóúlam gur a cean go le ráthach ina smáin, muintetas. Agus sé dáhhaine más a éis méid a chola me neo. Bhí san gur an máiste scoile ina smáin. Agus mar go níte 8 híana déach ceangail sa dáthach mar a chéteach le ceangail leis ní réon choníon a bhím se be go an gur me angháró. As a dála teach san tíhhaid líníoscair réana san smáin bachtacha tíhhaicil, gar an sépa gur a ceangail le leise. Bhí muintas nó gail, as bhí fearil na choní sa teach na fiúil luamach mu chéint a chuoine, nar bhfuil mór an antas. Sna bach le níoscair. Scríb se go leor nótaí as stoin nach bhfuil an áil ar a chunis. Bach le ó Flaherty bhí an frisin ó Flaherty céanna sa chulás. Les cé fádaí na ceáir. Níos mú tiscin na sem cearbh héin. Is bhí sam frisin go bainsa le costan na báistí. Nes lua seosamh duhcin, is bhí anam sa sin mar agróir go ag an Irish Press. Agus duine bhí an dúireachta stílas agus a héana dóla me cheirte a héana hiidirseireta. Is tólam se le bheith gunta. A chun is tagart go bhí an muolan I leabhar scríb se. Ní san cinnáin tar samach leigin. Tuairis go bheith. Béidir a chuoine cíine bhíonse. Agus rinn se tagart go bhí an muolan. Agus sin gur maic a chuoine smáine. Maic. Gur me maiceir. Maiceir go leor daoine tamsin. Ní a mór an míal a be. Sna sean leint a ceart an gur troch nó míal chuirt a bhaoinis. Bhí seans na seanstair ach bhí go leor maic agus maiceir. Micil go leor. Ach an scéalba go ceangal scéalba bhí seosamh duhcin faoi agus mar dúr bhí se tréineaite ag a héin le bheith gunta mar idir se chap se chug se chunt san Irish Press. Dáach pís rád a jáfhíach a chaach bheith gunta ruúda go scríb. A scríb se písa beg faoi an tíine mór go cha geireachtas na béirce I deach an áardhuiid agus bhí míal an muolan le bheáint tháinig seán, gus hiút se stecha agus chunig se caiid fála agus rinne sé a caiid fála agus sé síos. Níor se bhádán chuirbna tháinig efficí an éireachtas chun na bhéidir sé ní leat san an síáin sin. Tá duine táhachtach le heachta se. Agus mar bhfuil dearm darm, tá me cheap bit a bhléir a bhí le heachta. Seans go bhéir. Taidir míal suas, hiút se díreach go dtíon daras, agus hiút se an daras go dtíon nás, tíha thugan chaní sam North Frederick Street sílam bhí se. Go neach se steach na árasa, agus níú sa tá seanna níthe faoi ach go bhfuir se méid san droch úmas, agus míúmas I teach an áardhuiir. Agus chun me síime sin a se becaint a chuoine an antas agus duine nachbána ag se snes céal. Bhá scéal go netfi go nes chun na gailgin na Liam O Flaherty bhí an. Smail charig gur meiste darnas mar bhí mu sechar máta níana agus tháinig go fearan seo le dícus digin tú de caiinla chéile agus tháinig seo na héana agus a bheith le ómáta choir. Tá fearháin jo salaghéochtna tú gaiid tú rácail dúirtá tá seo mar bhfuil seráte hána go díam. Well, just for the benefit of people who mightn't know, Dara O'Connell is a good writer himself. Very good. And very good writer. The tragedy is
fecin Liam agus a Van Chéile bhil of us in sin. The tragedy is he doesn't write enough, and he hasn't written enough, but anything he has written has been good, very, very good. Now, tá Liam an seo Liam ac yn ymwneud, sgrif sé pís a bra, sgrif sé leawr bra, fe ryndan o heir. Rynne Marty Jamesy pís a bra la hana radio, fwy na Flaherty, agus lawr sé fwy leawr Liam. Ní man an cwym rw díle fer chi chwrse, maar ní chwyrn cymahe. Cagol. Cagol. Wel, ní ha, níl sam. Inis gwylio wartin cefe chwrtwar, ní ha einch o Liam, agus ní man an einch o ceffo. Fwy'n fer, dwrta sy'n gynnu sé ober war, agus gros a cosw le fer, ydych heti heb gyrrael yn oedig. O, se. Se. Wel, chwrsa gyn o'n sgel o hal o'n mwyd, gwrdd Galway. Ni'n mynd i gael tŵas ag wch at y cynt i brad clia. Agus i mysio titi'n roi gyda yn benes ti'n mwg o fodleisio oed gyn ti'n digyn to agus mi mae gyn sgwr Johnny ffws gan sos ni radio yn yrra yn y trein agus mae gyntunis ddim sy'n Johnny ddim sy'n ben wyn mwys gael nechle ta oed ddim ta eich tôn y garin ti mor yn bniot ta o'r un oed ddim ta acri ac o baicio ta sy'n Johnny goni Cyn ffordd o gori ddim sy'n. Ta mae cyn i wrth sy'n dysgu mwy gael ac yn madi lwn. Bes bod. Ac sy'n edrych sy'n yn Liam? Wel, sy'n tawl hwg siag yma yn fi'n lawr brindan i ehed mach yn mai. Gwm y fawr am ei siwrt e'r llawn gyda garin ti môr sy'n ychydig yn mach yn treif. No ei siwrt e'r lawr Liam. Ei sgrif fi gyda? O gwydino. O, se, ni fi tu gyrru O wedyn, no. Ach, gwm wynt o'ch techt a fi yn y sgrif. O, se. Gwm mawr am ei siwrt e'r gari les boed. No, ledig gyda o'r sgrif. O, se. Ta, mile. Ta, dyr eibrig chrystech y gawn, agos tan yr dol y snedi i gyfyn. Bwysat A fan oedd y cynt lwn i Liam? Ni'r chod yma i jo gwainsioch dyma'r ffôn yn hi. Cas was y gwsabyn, yn lawr y sgif o ffasio, yn lawr y sgif o ffasio, bryndon o hehyd, mar o chwe, ni mach tan tad ffri bryndon, mar tad rŵn dy fi on. Dim mach yn ymwyd, Aberhawk. O, ti tasad ffri stador yn ymwyd. Dwi'n ni gyn gwrw a siarad gwrs a di lawr bod e led i ddod marc ag wedi fi si gyd yn cata si si sara. Cos i wadro o môr ac yn sy'n un yn chahna i ag yn pwysig. A cefr o'r lled nhw lled liahan ac y iawr eich. Mae'n i'r rhywun gwrw sy'n chafad ag yn iasir yr ench yma. Ni'r chod yma dyffys warti agos... Ta sé teipalt amser, agus cwrdd yma hwnnw. Come! Ceg ym un mi geistir at y san o chadyn. Ach, gwrdd yma hych nefod ar o amser gwrs tas am gwrsio. Fi ôl sedd y fi ôl o mila nhw rydych tŵ taid yn bygau. O chod yma caint er agos cwestiwn y bosti. Agos nyr PCV yn y rai agos sios o ddeigyn agos mar y dwrt. Siapain ar ffad. A her sy'n, mae'n ta obr wad nis ddeigli, ni ach me dawn insna dyn edrych achos bryndan hemi wrth na dyn o'r afaint hyd ac wlesh. So... Ni'r lawr bryndan yr efo edaw mwylan, jo? Wedst dwi... Ni lawr lwmsa ma gyda. No, ti'r me hen o wyrgynt am... Fog me sy'n eisiau gwrdd mi glagin i hef. Hannig liawdyn yma, le gael 1930 ni hal o mailan. Hwg meg oedd yn chali yn hys yn effig ffalt yn tolas agos sgwrs i reibe. Chwyd sgifn i hen cwydach o bydding to agos tasad. Fel dar fe'n y mentris o cahas ffyrlecheiriad agos fi'n eich leis wahana agos lwch a tames sgwyn nhw ddysg yn liawr cart i sgif i ddihal o mailan. So... Like me hala mila, gundan mi. Paglim like gundan mi. Cyn pan yn y tori'r
Thank you. Annette O'Brien. Annette O'Brien. Agus cén seola bheith hacha sin cén bailú sin am. Mulla Kevin. Annette O'Brien. Mulla Kevin. Je nooit meer zoals wel meer All right, tá great sí tá seach má ní le hen scéal fádaí an fiúpla bheith sé becóra drí héin na frísa. Go míle maithacha í lu. Commercial. Tá céile cumar géam í láthair He had one year when it's my kitchen, not year with Tama. They job with the wines I could this year with Tama. One home floor, we make kind of Sassmo, Kenya Moore, Angus Mitchell, or Lafayette, we Roger Casement. Agus, met a honey Roger Casement go Horin, which is to square. Agus we piece of going to get a store change mountain, we're classically in charge of the agus dúirt móil atá Éamon O Flaherty seo. Agus géise agus for Roger Casement 3 ára gé, diggin tú. Agus an fear ag tám. An fear, agus bhí sé léachar gur summer Hill College in géisi nach níor hála sé sin níos an ceá bhí bhí hín sagar so dí mar sin tam ceá. Ní mé cíte. Ach léachí sinna mortí fear. Ach sinna Roger Casement agus an fear a bhí gerne sa squadron a bhí nón drama bhí ag Casement sin Éamon, man tíd, agus bhí sé na mád a tháinig an ád, na a tháinig na gcónaí go ben a strand, man tíd, bud méid mór le Éamon O Flaherty America. Agus bhí sé supportal Éamon O Flaherty America. Agus tá rudí na bháin eile faoi sin, na gcónaí sin na bhí Roger Casement le crocha, bhí sé Pentonville Jail, agus scríb sé lectir go dtí Lady Cabaret, na Cabaret Coco se nó Swins nó fada. Scríb sé bhí sé mór cinint le sin, agus bhí sé tátéirigid le hí muinte de ceithre rua, by the way, agus tá leis an bháide, agus muinte le an Miláin, bhí sé éireachí Lady Cabaret, agus dúirt sé an trúéide sé nach ar I ceithre rua a chur na Germans na gcónaí I dtí. Agus ní sé ide. Agus dú sé I tried to persuade the Germans but they wouldn't listen to me. They should have been landed in Carrow where I would have good friends to meet me. Dúirt mé se le Angus Mitchell tá go leor leabhar scríofa go faoi Roger Casement. How to explain that, Roger? Agus dúirt sé, well, he had no friends in Kerry, Roger Casement. Liam Mellows had 500 east of Galway, and he had Tubridy. I had more Tubridy bucks in the television. John Blackstraw, Agus. Was had the Colombo here, Uncle Bawaha, Agus Yetcha. We said he pulled in Shin. Good friends in Carrow to meet us. Now, Angus, that hasn't been. Well, you brought it up at Innish. That's where I saw it. I will. Did off in Nagrier Chop. Agus, what about coming along and explaining Roger Casement, the link with Aran and Connemara, and with Éamon O Flaherty? Oh yes, I could do that. Agus, did the Shay? Miss Tamati Gash, Tamati Yadol Risha. Rútear nach fad, na bhí Martin Martin James Lahana ar a radio, dúirt sé go bhfuil áit náraní tead an tead carcud cealachuid a bheith go dtí a cealachuid atá gceist, sin múteoid. Sílim sem marach a múteoir sin nach le flathach a leachama. Dúirt sé chéine, bhirte. Cealachan se. Agus dúirt